Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. What I am by the grace of God only. நான் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை மாத்திரமே. I am not perish because of His pure great mercies of God. நான் நிர்மூலமாகாதிருப்பது அவருடைய பெரிய இரக்கமே. I am born and brought up in CSI, a nominal Christian family. CSI பேர் கிறிஸ்தவ சபையிலே நான் பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். And in godly manner only I brought up, but same time I don't know this holiness and this truth. මාධ්‍ය භක්තික ලෙස ඇතිදැඩි වුණත් මේ සභාවේ සත්‍යතාව සහ ශුද්ධකම ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව සිටීම. பக்தியாக வளர்க்கப்பட்ட பொழுதிலும் இந்த சபையினுடைய பரிசுத்தம் சத்தியங்களை குறித்து நான் அறியாதவனாக இருந்தேன். My old church pastors and fathers never told that you have to live a holy life. මාගේ පරණ සභාවේ සිටියා වූ පූජකයන් කිසි කාලයක ශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ කියා මට කියා දුන්නේ නැහැ. நான் முன்புதான சபையிலே உள்ள பாஸ்டர்ஸ்மார் ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை. Anyhow, in my life God helped me to study and brought me in a wonderful way that I may preserve by God. කෙසේෝ මගේ ගෙනිම් නිම කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන ඉගෙනගෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා ආරක්ෂා වන හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ මාව හරි ස්ථානට ගෙනාසේක. ஆனாலும் நான் கர்த்தரை கற்றுக்கொண்டு என் ஜீவியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் எனக்கு உதவி செய்து வந்தார். I thought this is a world I have to enjoy in my life. මේ ලෝකයේ ජීවිතයේ භුක්ති විඳින්න ඕනේ කියා මම සිතුවා. நான் நினைத்தேன் இந்த உலகத்தில் என் ஜீவியத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. In a worldly manner God honor me in so many ways. ලෝක ප්‍රකාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ සෙයින් මට ගෞරව කළසේක. உலக பிரகாரமாக எத்தனையோ வழிகளிலே தேவன் என்னை கனப்படுத்தினார். My father was a deputy collector and he have the position, so I thought that I have to enjoy this world. මාගේ පියා කලෙක්ටර් කෙනෙකු සිටිය නිසා මේ ලෝකේ උසස් ස්ථානතරක් දරුවා මේ ලෝකයේ භුක්ති විඳින්න ඕනේ කියා සිතුවා. என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு கலெக்டராக இருந்தபடினால் இந்த உலகத்திலே உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தார். I was studying BCom college and I was a district basketball player. I used to sing the cinema songs and make the programs by ticket and earn the money. පාසලේ බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටියා. ඒ සමග මා ගායනා කරන්න ඉතා දක්ෂ නිසා මා ගායනා කරන අවස්ථාවේදී ටිකට් පත් පාව විකුණා ඉතා මහත් මුදල් සම්භාරයක් ලබා ගත්තා. கூடை பந்தாட்டங்கள் சினிமா பாடல்கள் இவ்வண்ணமான கலைகளிலே நான் ஆர்வமுடையவனாக இருந்தபடினால் இவற்றிற்கு டிக்கெட்களை கொடுத்து பணம் பெறுகிறவனாக இருந்தேன். In so many ways my name and fame increase in that land. බොහෝ ආකාරයෙන් මේ දේශයේ මගේ නම උසස් වුණා. அந்த தேசத்திலே अनेक வழிகளிலே என் பெயர் புகழ் பெறத் தொடங்கினது. But same time I have no peace in my life. ඒ අවස්ථාවේදීම මාගේ ජීවිතයේ කිසි සමාදානයක් තිබුණේ නැහැ. ஆனாலும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சமாதானமே இருக்கவில்லை. All worldly things never help me to rejoice continually throughout the day in my life. සියලු ලෞකික දේවල් කරුණකටගෙන දවසේ මුළු දවසේ මට ප්‍රීතියෙන් සිටින්න නොහැකි විය. இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ் நாட்களிலே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்க உதவி செய்யவில்லை. My family is a middle class poor family only, but God wonderfully preserved all my worldly days. මාගේ පවුලේ අය මධ්‍යම තත්ත්වයේ සිටියා වූ දිලිඳු පවුලක්. කෙසේ වුණත් මාගේ ලෝකයේ මා ජීවත් වුණා වූ දවස් සියල්ල උන්වහන්සේ බාරගත්සේක. என் குடும்பமானது ஒரு நடுத்தர குடும்பமாக இருந்தது. ஆனாலும் உலகத்திலே ஜீவிக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை பாதுகாத்தார். So I have no peace in my life and one sickness started in my body and that tormenting day and night. මා සමාදානයක් නැතුව ජීවත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මගේ ශරීරයේ යම් රෝගයක් හටගත්තා. එම රෝගය දිවා රාත්‍රී දෙකේ මට පීඩා කළා. எனக்குள் சமாதானம் இருக்கவில்லை. அதோடு கூட ஒரு வியாதி பிடித்தது. அந்த வியாதியிலே நான் தினமும் பாதிக்கப்பட்டு வந்தேன். I went so many specialist doctors and approached them, but they never helped me. බොහෝ වෛද්‍ය විශේෂඥයන් වෙතට ගියත් ඔවුන්ගේ උපකාරය මට පිහිටක් වූයේ නැත. எத்தனையோ பிரசித்தி பெற்ற வைத்தியர்களை நாடினேன். ஆனாலும் அது எனக்கு உதவி செய்யவில்லை. I used English medicines and Ayurvedic medicines and so many types of the medicine I used, but there is no use in my body, in my life. ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් ආයුර්වේද බෙහෙත් මම පාවිච්චි කළත් මගේ ශරීරයේ කිසිම සුවයක් සහනයක් ලැබුණේ නැත. ஆங்கில மருத்துவத்தையும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தையும் நான் பாதித்தேன். ஆனாலும் எனக்கு ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை.
4 years I suffered in the sickness. No one helped me in this world. අවුරුදු 4ක් මේ රෝගයෙන් දුක් විඳාත් මේ ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් මට උපකාරයක් වුණේ නැත. இந்த உலகத்தில் 4 வருடங்களாக இந்த வியாதியினால் பாடுபட்டேன். உதவி செய்ய யாரும் இருக்கவில்லை. If doctor helped me that time, I never be stand before you this day. ඒ දවස්වල වෛද්‍යවරුන් මට උපකාර කර තිබුණා නම් අද දින ඔබ ඉදිරියේ මා සිටින්නේ அந்த නැත. நாட்களில் வைத்தியர்கள் எனக்கு உதவி செய்திருப்பார்களாக இருந்தால் இன்று நான் உங்கள் முன்னிலையில் நிற்க மாட்டேன். But all are fail in my life. I used to cry on the roads, who can save my body and save my life. සියලු දෙනාම ආතරී අවස්ථාවේදී මගේ ජීවිතේ බේරන්නේ කවුද? මගේ ජීවනය රැක දෙන්නේ කවුද කියා මා මුරගසන්න පටන් ගත්තා. எல்லாரும் என்னை கைவிட்ட வேளையிலே என் ஜீவியத்தை பாதுகாப்பார் யார், எனக்கு ஜீவனை அருளுவார் யார் என்று வீதிகளிலே புலம்ப ஆரம்பித்தேன். I am a nominal Christian, but I never knew not know the power of Lord Jesus Christ. මම නාමික කිතුණු බැතියෙක්ව සිටියත් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ බලය කිසි කලක අත්දැක තිබුණේ නැත. நான் ஒரு பேர் கிறிஸ்தவனாக இருந்தேன், ஆனாலும் இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமையை அனுபவித்தே இருக்கவில்லை. I used to cry on the roads and asking who can help me. The fear of death following me, and day and night I fear when I am going to die. වීදිවල පවාම මුරගසා මට උපකාර කරන්නේ කවුද කියා කෑගැස්සුවා. මක්නිසාද මරණ බයෙන් මම පීඩිතව සිටියා. மரண பயத்தினாலே பீடிக்கப்பட்டேன். எப்பொழுது மரித்து விடுவேன் என்று தெரியாமல் வீதிகளிலே யார் என்னை விடுவிப்பார் என்று கூக்குரலிட ஆரம்பித்தேன். I am become weak and like a skeleton only. My eyes is not unable to see anything like that. I am going on weak and weak, and the fear of death following day and night. මා දිනෙන් දින දුර්වල වුණා. මගේ රූපයේ දිස බලන විට ඇට සැකිල්ලකට සමානව තිබුණා. මගේ ඇස් පෙනීම පවා ඊටම දුර්වල වුණා. දිනෙන් දින මා දුර්වල වුණා. நான் மிகவும் பலவீனப்பட்டேன். எலும்பும் தோலுமானேன். கண் பார்வை இழந்தேன். பலவீனத்திலிருந்து பலவீனத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தேன். Lastly, one brother told that there is a convention and meetings going on. Why not you go and pray there? දිනක් සහෝදරෙක් මහවුවේ කීවා රැස්සිමලක් පවත්වන්න යනවා යාඥා කරනවා ඔබ ඇයි ඒ ස්ථානට නොයන්නේ කියලා. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் என்னை சந்தித்து ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது, கன்வென்ஷன் நடக்கிறது, நீர் ஏன் அங்கே போக கூடாது என்று கேட்டார். I went and sat like you, and preacher going on preaching like me. ඔබ මේ ස්ථානේ වාඩි වී සිටින ආකාරයට මම ගොස් වාඩි වුණා. මේ ස්ථානේ මා නැගිට සිටින ආකාරයෙන් යම් කෙනෙක් දේශනා කළා. நான் போய் அங்கே உட்கார்ந்தேன். நீங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிற வண்ணமாக உட்கார்ந்தேன். நான் நின்று கொண்டிருக்கிற வண்ணமாக ஒருவர் அங்கே போதித்துக் கொண்டிருந்தார். If you won't accept the Lord Jesus Christ as your personal savior, your sickness never leave from you. ඔබ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේව ඔබගේ පුද්ගලික ගැලවුම්කාරය වශයෙන් පිළිගන්නේ නැත්නම් ඔබගේ රෝගය ඔබ නිවත්වන්නේ නැත. நீ கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை உன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் உன் வியாதியிலிருந்து ஒருபோதும் உனக்கு சுகம் கிடைக்காது. That day I repent myself and confess my sins before God and told that hereafter, Lord, I want to live for you. I leave this world and I want to follow thee. When that pastor prayed for me, then sickness departed from me in the 1977. ඒ දවසේදී මම පස්තැලෙමින් මගේ පව් කියා සිටමින් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මම ඔබ වහන්සේව පිළිගන්නවා පුද්ගලික ගැලුම්කාරය වශයෙන් පිළිගන්නවා කියා පැවසුවා. ඉන්පසුවෙන් පාස්ටර්තුමා මට යාඥා කළ විට ඒ රෝගය 1977 වන වර්ෂයේ එම දිනේම මාගේ නිවත් වුණා. அப்பொழுது ஆண்டவரே, நான் உன்னை என் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று மன்னிப்பு கேட்டு ஜெபித்த பொழுது அங்குள்ள பாஸ்டர் எனக்காக ஜெபித்தார். 1977 ஆண்டிலே நான் சுகமானேன். From that day onwards till this day, my doctor is Lord Jesus Christ. He only preserved me in all the sicknesses. Today, my Jesus is a healer and I am experienced day by day. ඒ දවසේ සිට මේ දවස දක්වා මගේ යේසුස් වහන්සේ මගේ වෛද්‍යවරයා සිටිනවා. මා රෝගාතුර වන අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ මාව සුව කරන තැන් උන්වහන්සේව සුව කරන තැන් වහන්සේ වශයෙන් මේ දවස දක්වා මා අත්දකිමි. அன்று முதல் இன்று வரைக்கும் என் பரிகாரி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே எனக்கு வந்த வியாதிகள் எல்லாம் அவர் என்னை குணமாக்கினார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். This 35 long years I never saw any doctor for my medicine and I never experienced any medicine in my life because Jesus healed all my sicknesses. මේ දීර්ඝ අවුරුදු 35ක් තුලදී ප්‍රතිකාර උදෙසා කිසි වෛද්‍යවරයෙක් සමුකෝනේ නැත. යේසුස් වහන්සේ මගේ වෛද්‍යවරයා සිටමින් මගේ සියලු රෝග සුව කළසේක. கடந்த 35 வருடங்களாக நான் வைத்தியரை நாடவில்லை. இயேசுவே என் பரிகாரியாக இருந்தார். எனக்கு வந்த நோய்களை எல்லாம் அவரே குணமாக்கினார். Accident took place and asthma like that and
malaria and so many sicknesses attacked me, but Lord Jesus Christ healed my all sicknesses. මට අනතුරු සිදු වුණා, ඇදුම රෝගය තිබුණා, තවත් නොයෙක් ආකාර රෝග ඇති වුණා. යේසුස් වහන්සේ සියලු අවස්ථාවේදී සුව කරන මැලේරියා සෑදෙන අවස්ථාවේදී පවා යේසුස් වහන්සේ මම සුව කළසේක. எனக்கு விபத்து நேர்ந்தது, மலேரியா வந்தது, தொய்வு நோய் வந்தது. எல்லா நோய்களிலும் என் இயேசுவே என்னை குணமாக்கினார். After my salvation I am searching which is a true church under the sun. මගේ ගැලවීමට පසුව මේ ඊරියට තිබෙනා සැබෑ සභාව කුමක්ද කියලා මම සොයන්න පටන් என் ගත්තා. இரட்சிப்புக்கு பிற்பாடு இந்த சூரியனுக்கு கீழே மெய்யான சபை எது என்று தேட ஆரம்பித்தேன். 3 months I am going on searching all the churches I went to and worship in all churches. මාස 3ක් තිස්සේ සියලු සභාවට ගොස් නමස්කාර කරමින් සැබෑ සභාව මම සොයන්න ආරම්භ කළා. சரியான சபை என்று எது என்று தேடி 3 மாதங்களாக இவ்வண்ணமாக எல்லா சபைகளுக்கும் தேடி அலைந்தேன். Lastly, one convention in Secunderabad, that time one brother told me that why not attend our convention. He never told the church name. එක් වතාවක් සෙකන්ඩරි රසිමාලා පවත්වන විට එක් සහෝදරයෙක් පැමිණ ඇයි අපගේ රසිමාලට ඔබ සහභාගී නොවිය යුත්තේ කියා ඇසුවා. එවිට ඔහු සභාවේ නම කිව්වේ නැත. ஒரு நாள் என் நண்பன் ஏன் செகண்டர்பாத்ல உள்ளதான கன்வென்ஷனுக்கு வரக்கூடாது என்று என்னை அழைத்தார். ஆனால் சபையினுடைய பெயரை எனக்கு குறிப்பிடவில்லை. When I sat in that convention like you, I saw the Holy Spirit moving like anything. Pastor Jacob and all other saints came over there. That time God told, this is a real church. You have to abide in this church. ඔබ වාඩි වී සිටින ආකාරයට මම ගොස් එම රැස්මාලාවේ වාඩි වුණා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බලවත් ලෙස සක්මන් කිරීම මට පෙනී ගියා. පාස්ටර් ජේකබ් සහ තවත් බොහෝ ශුද්ධවන්තයන් එම ස්ථානයේ සිටියා. එවිට මෙයයි සැබෑ සභාව මෙහි පවතින්නේ උන්වහන්සේ මට කතා කළසේක. நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற வண்ணமாக நானும் கூட அங்கே போய் உட்கார்ந்தேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக அசைவாடி கிரியை செய்ததை கண்டேன். அங்கே பாஸ்டர் ஜேக்கப் அவர்களும் இன்னும் அநேக பரிசுத்தவான்களும் இருந்தார்கள். கர்த்தர் எனக்கு கூறினார், இதுவே மெய்யான சபை. Then I repent for my all life and I took the water baptism, received the Holy Spirit in the same convention. එවිට මගේ පරණ ජීවිතය ගැන පස්තැල වෙමින් වතුර බෞතිස්මය ගැන එම රැස්මාලාවේදී මම ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයද ලබා ගත්ෙමි. அதே கன்வென்ஷன்லே தானே என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை களைந்து போட்டு தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அந்த கன்வென்ஷனில் எடுத்துக்கொண்டேன். After that so many CSI members telling that because you have no job, that's why doing something ministry like this. I cried before God and God gave me wonderful job in government survey department. ඒ අවස්ථාවේදී CSI සභාවට අයත් අය ඔහුට රැකියාවක් නැති නිසායි මෙලෙස ගොස් සේවය කරමින් සිටින්නේ කියා පැවසුවා. එවිට මම උන්වහන්සේට මුරගැසූ අවස්ථාවේදී සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ උන්වහන්සේ මට ඉතා උසස් තනතුරක් දරන රැකියාවක් ලබා දුන්සේක. அப்பொழுது CSI சபையை சேர்ந்தவர்கள், உனக்கு தொழில் இல்லாதபடினாலே தான் இப்படியான ஊழியங்களுக்கு பின்னால் திரிகிறாய் என்று சொன்னார்கள். நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். அப்பொழுது அரசாங்கத்திலே தேவன் எனக்கு ஒரு உயர் பதவியை கொடுத்தார். After 2 years I resigned that job and joined in our ministry. අවුරුදු දෙකකට පසුව ඒ රැකියාව නිවත් වී මේ සේවයට මම බැඳුණා. 3 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு அந்த வேலையை விட்டு இந்த ஊழியத்திற்காக நான் வந்தேன். This 32 years in this ministry I am rejoicing in the Lord. I never thought that left this ministry, but Lord preserved me wonderfully by His mercy. මේ සේවය අවුරුදු 32ක්ම මා ඉතා ප්‍රීතියෙන් මේ සේවය කරමින් සිටිනවා. කිසි කලක සේවය අතර යන්දුදී කියා මා සිතුවේ නැත. ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම ලෙස සේවයම ආරක්ෂා කරනසේක. கடந்த 33 வருடங்களாக என் தேவனை நான் ஆராதித்து வருகிறேன், சேவித்து வருகிறேன். ஒரு போதாவது இந்த ஊழியத்தை விட்டு போக வேண்டும் என்று எண்ணவில்லை. கர்த்தரை நான் ஊழியம் செய்து வருகிறேன். Lord Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. He helped me to overcome everything and helped me to victory everything in my life. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ ඊයේ තදත් සහාට මරණවන්නා උතන් වහන්සේය උන්වහන්සේ මාගේ ජීවිතේ පැමිණනා සියලු සෝල්සිවලින් ජය ගන්න උපකාර කළසේක. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். என் வாழ்க்கையிலே வந்த சோதனைகள், பரீட்சைகளை ஜெயித்து ஜெயம் பெற அவர் எனக்கு உதவி செய்து வருகிறார். This morning I want to give a short testimony that there is no defeat life in Christian life. මේ උදෑසන මා කියන්න කැමති වන්නා සාක්ෂිය කුමක්ද නම් ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ පරාජයකයක් කිසිවක් නැත. இந்த காலையில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு செய்தி, இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் தோல்வி என்பதே கிடையாது. Since these 35 long years in ministry, 32 years, God helped me to get the victory every time, but He never allowed me to defeat in my life.
මේ අදීර්ඝ අවුරුදු 35ක් සේවයේ සිටියා වූ අවුරුදු 32ක් ස්වාමීන් වහන්සේ නිතරම මට ජය ගන්න උපකාර කළා. මගේ ජීවිතයේ කිසි අවස්ථාවක පරාජයට මුහුණ දෙන්න උන්වහන්සේ ඉඩ දුන්නේ නැත. கடந்த 32 வருட என் ஊழியத்தின் வாழ்நாட்களிலே ஒரு நாளாவது தோல்வியை நான் கண்டதில்லை. தேவன் ஜெயத்தை கொடுத்துக் கொண்டே வந்திருக்கிறார். Because Lord Jesus Christ alive today and he is going before us, who fight all our battles. That's why there is no defeat in our life. We just trust him and trust his promises. Definitely we are overcomers in this world. අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ පෙරට ගමන් කරනසේක උන්වහන්සේ ජීවමාන තන් වහන්සේය. එම නිසා උන්වහන්සේ කිසි කලක පරාජය වෙන්න අපට ඉඩ දෙන්නේ නැත. උන්වහන්සේ අපගේ සියලු යුද්ධයන් සටහන් කරමින් ජය අපට ලබා දෙනසේක. එම නිසා කිසි කලක පරාජය අපි දකින්නේ නැත. நம்முடைய தேவன் சேனையின் அதிபதியாக இயேசு நமக்கு முன்பதாக கடந்து செல்கிறார். ஆனபடினால் நம்முடைய யுத்தங்களை எல்லாம் அவர் செய்கிறார். தோல்வி என்பது நமக்கு இல்லை. I have experienced as this morning pastor uttered so many fiery trials, so many problems, four sides, so many things oppressed me. But Lord Jesus never leave me nor forsaken me. He lifted up and gave the victory in all things in my life. අද උදෑසන පාස්තුමා පැවසු ආකාරයට නොඑක ආකාර සෝදිසි ගිනිවැනි සෝදිසි පැමිණුණා. හතර පැත්තෙන්ම මාව පොඩි කරන්න උත්සාහ දැරුවා. කෙසේ වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේ මාව උසස් කරමින් මාව ඉහළට ඔසවමින් උන්වහන්සේ පරාජය දකින්න ඉඩ නොදී ජය ලබා දුන්සේක. இன்று காலையிலே பாஸ்டர் கூறின வண்ணமாக எத்தனையோ அக்கினிமயமான சோதனைகள் சூழ்ந்தது. 4 புறமும் சோதனைகள் வந்து என்னை நெருக்கினது. ஆனாலும் அவற்றை ஜெயிக்கவும் அவற்றினூடாக நான் உயர்த்தப்படவும் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்து வந்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. And 2 minutes I will take so many in my Jammu Kashmir Vala ministry, so many magicians raised against me to kill my life. මතව විනාඩි දෙකයි ගන්නේ. ජම්මු කාශ්මීරයේ බස් සේවය කරන අවස්ථාවේදී මට විරුද්ධව මරණ පිණිස පවා බොහෝ මන්ත්‍රකාරයන් නැගිට්ටා. இன்னும் 2 நிமிடங்கள் எடுக்கிறேன். ஜம்மு காஷ்மீரிலே நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னை அழித்து போடும்படிக்காக எத்தனையோ மந்திரவாதிகள் தலை தூக்கினார்கள். 5 members and 7 members together, they want to kill me and they get together, they are doing. But God never allowed to them to do any harm to my life. පස් දිනක එකතු වුණා, 7 දිනක එකතු වුණා, කණ්ඩායමක් වශයෙන් මම මරන්න උත්සාහ දරුවා. නමුත් මගේ ජීවනයට විරුද්ධව කිසිවක් කරන්න උන්වහන්සේ උන්ට ඉඩ දුන්නේ නැත. 5 பேர் ஒன்று கூடினார்கள், 7 பேர் ஒன்று கூடினார்கள். ஆனாலும் என்னை அழித்து போட முயற்சித்தார்கள். தேவன் அனுமதிக்கவில்லை. One time this right side palsy came and totally dead my right side. එක් වතාවක් මගේ දකුණු පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් අංශභාගයෙන් පෙළුණා. මට කිසිවක් කිරීමට නොහැකි වුණා. ஒரு முறை என் வலது பகுதியிலே பார்சபாதம் ஏற்பட்டது. என்னால் ஒன்றுமே செய்யக்கூடாமல் போய்விட்டது. I'm crying unto God, Lord, what is happening to me? මම ස්වාමීන් වහන්සේට මුරගසමින් ස්වාමිනී මට කුමක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා කෑගැස්සුවා. ஆண்டவரே எனக்கு என்ன சம்பவித்தது என்று கேட்டேன். Saturday fasting prayer, just I am sitting and crying before God. The power of God came from heaven and touching my right side totally and gave a new life again as it is. මම සෙනසුරාදා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ආදි වී නිරහර යාඥා කරමින් සිටින විට ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයක් මාගේ දකුණු පැත්තට ඇතුල් වුණා. උන්වහන්සේ මට අලුත් ජීවනය දෙමින් උන්වහන්සේ මාව නැවත සුවපත් ஒரு කළේසේක. சனிக்கிழமை உபவாச ஜெபத்திலே நான் காணப்பட்ட பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை இறங்கி வந்து என் வலது பகுதியை அவ்வண்ணமாகவே தொட்டது. நான் குணமானேன். புதிய மனிதனாக முன்னிலிருந்த நிலைக்கு மாறினேன். Like twice time left side also it came, but God healed me. මගේ වම් පැත්තද මෙවැනි රෝගයක් හටගත්තා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මාව සුව කළේසේක. இடது பக்கத்திலும் அவ்வண்ணமான ஒரு நோய் என்னை தாக்கினது. தேவன் என்னை குணமாக்கினார். One day they done in my mind that I may roam on the streets like a madman, but God showed me, and by the anointing God delivered me immediately. සිහි විකල් වී පාරේ ගැවසෙන පිණිස මට විරුද්ධව මන්තරයක් කර තිබුණා. නමුත් ආත්මෙන් වහන්සේ මේ දේ මට ප්‍රකාශ කරමින් උන්වහන්සේ මාව නිදහස් කළේසේක. ஒரு முறை என்னை பைத்தியக்காரனாக மாற்றி இந்த மந்திரவாதிகள் எல்லாரும் என்னை ரோட்டிலே அலைய செய்ய வேண்டும் என்று மந்திரம் செய்தார்கள். தேவன் எனக்கு காண்பித்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை விடுதலையாக்கினார். Like that, so many things are there. Time is not permitting. I healed so many. Whatever magician done, I want to tell this morning, believers, all the workers should not fear for the magician. Jesus is with us. He will give the victory in all our
battles. ස්වාමීන් වහන්සේ බිලස මට කළා වූ දේවල් පවසන වේලාවමදී කෙසේ වුණත් මේ ස්ථානයේ සිටිනවා ඇදලිවන්තයන් දේවසේවකයන් මා කියන්න කැමති වන්නේ කුමක්ද නම් කිසිම මන්ත්‍රකාරයෙක් හුනියම් කරන්නා වූ කිසි කෙනෙක් අපට විරුද්ධව යම් දෙයක් කරනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග සිටින බැවින් ඒ කිසිවක් අපට හානියක් කරන්නේ නැත. இவ்வண்ணமாக தேவன் எனக்கு செய்த காரியங்களை ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். ஆனாலும் அன்பான விசுவாசிகளே, ஊழியர்களே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு விரோதமான எந்த மந்திரவாதமும் வந்தாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். Lord Jesus Christ, same yesterday, today and forever. He is with us. He will help us to deliver from all our problems, and He will give the victory continually in our life. That's why I give thanks unto the Lord. Praise the Lord. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ ඊතද සදා කාලට මාරු නොවනව තන් වහන්සේ අපට කුමන සෝසියක් පැමුණා තුන්වහන්සේ අප වෙනෙන් සටන් කරමින් අපට ජය ලබා දෙනසේක එවැනි අපි නිතරම ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. இயேசு கிறிஸ்து அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். ஆனபடினால் நமக்கு வரதான யுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் அவரே செய்து ஜெயம் தருகிறவராய் இருக்கிறபடினால் அவரை துதி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி அவரை நாம் நன்றி செலுத்திக் கொண்டே செல்வோமாக. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට සිටියෝ. For all the good things God has done in the life of this dear pastor, shall we praise God. මේ ප්‍රේමණීය පාස්ටර්තුමායි ජීවිත උන්වහන්සේ කළ සියලු යහපත් දේ නිසා ස්තුති කරමු. இந்த அன்பான பாஸ்டருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் தாமே செய்தான எல்லா சகல நன்மைகளுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.